हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें आलोचना करतना +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 9 बा मेजर पेपर 9 जोटा कि तुमरो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रही बुझिला पिला माने। तो यूनिट 1 को हमें संपूर्ण भाव कवर कर सारिछु जोटा कि हिगेल और कार्ल मार्क्स को विषय थिला। तो हमें संपूर्ण भाव 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन हमें आलोचना कर देइछु। तो आज हमें यूनिट 2 को देखिबा जोटा कि रही क्रिटिकल थ्योरी बुझिला पिला माने क्रिटिकल थ्योरी। तो देखो कौन कौन रही से क्रिटिकल थ्योरी रे। तो प्रथमे रही ग्राम्स्की जोटा कि पावर हेगमोनी ऑफ सिविल सोसाइटी रोल ऑफ रही टाइप्स ऑफ वार। तो यहाँ आम यूनिट 2 रे रही आउटे रही तुम नेक्स्ट जुर्गेन बुझिला बोला जुर्गेन हाबरमास जुर्गेन हाबरमास बुझिला। तो यहाँ आम यूनिट 2 रे दुईटी चैप्टर पढ़ा को हम बुझिला। तो देखा आम यूनिट 2 तो ये देख ये देख पिला माने एटा हूँ ये तीनोटी जो रही है तुम यूनिट 1 बुझिला। एटा हूँ तुम यूनिट 1 बुझिला। नेक्स्ट रही तुम यहाँ हूँ तुम यूनिट 2 एटा हूँ यूनिट 2 आंटोनियो फ्रांसेस्को ग्राम्स्की और जुर्गेन हाबरमास एटा यूनिट 2 रे हमको पढ़ा को हम। तो ये आम देखा ग्राम्स्की विषय जीवनी प्रभाव लेखनी हेजिमोनी तत्व प्राक्सी दर्शन ऐतिहासिकवाद राष्ट्र एवं नागरिक समाज ए विषय सब आम आलोचना करवा। तो देखो पिला मैंने एटा रही बुझिला। एटा देखो आंटोनियो फ्रांसेस्को ग्राम्स्की जोटा कि 1891 रु 1937 मसीह बुझिला। तो तांकर जीवनी आम देखा एटा देखो मार्क्स तत्व ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो तांकर जीवनी आम देखा एटा देखो लाइफ स्केच। तो देखो पे इटालीर विख्यात मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ सार्डिनिया इटालीर विश्वविख्यात मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ सार्डिनिया द्वीपर आलस नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिली बुझिला। से फ्रांसेस्को ग्राम्स्की चतुर्थ संतान थिले। से फ्रांसेस्को ग्राम्स्की चतुर्थ संतान थिले पिला माने। तो एटा मन रख से फ्रांसेस्को ग्राम्स्की चतुर्थ संतान थिले। केंद्रीय इटाली अंचल रे जन्मित वयोष्ठ ग्राम्स्की जड़े निम्न वर्गर कर्मचारी थिले एवं क्षुद्र सहर रे निजर कार्य आरंभ करथिले। आंटोनियो ग्राम्स्की भूलवशतः विश्वास करथिले जे तांको बापांको परिवार 1821 सुद्धा आल्बानिया परित्याग करथिले। आल्बानिया रे जन्म होइतिबारु तांकर सांगिया ग्राम्स्की रहितिला। तो तांकर मांको नाम थिला गुस्पिना पिला मन रख गुस्पिना एवं से जड़े जमीदार परिवार थिले बुझिला। नेक्स्ट तांको बापांकर आर्थिक स्थिति अति खराब थिला। तो तांको बापांको आर्थिक स्थिति अति खराब थिला एवं पुलिस कार्यकलाप जोगु तांको विभिन्न ग्राम को जीवा को पड़ुतिला एवं शेष रे से माने गिला राजा नामक स्थान रे स्थायी होइतिले। 1898 मसीह रे तांकर बापा अर्थ हड़प होई अभियोग रे कारावरण कले एवं तांको परिवार को आश्रयहीन करी छाड़ी चली गली। ग्राम्स्की अन्यान्य उपाय न पाई निजर विद्यालय शिक्षा रे डोरी बांधी विभिन्न कार्य करी घरर आवश्यकता संग्रह कले एवं 1904 मसीह रे तांको बापा जेल रु मुक्त होइतिले। से बाल्य अवस्था विभिन्न स्वास्थ्य समस्या दे गति करुतिले एवं तांकर मेरुदंड जनित जंत्रणा तांको शारीरिक वृद्धि रे प्रतिबंधक होइतिला। शेषरे से कागलियारी रे निजर हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करथिले।
ବୁଝିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ସେ 1911 ମସିହାରେ ଟୁରିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଟୁରିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଳ୍ପକରଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସାମୟିକ ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀର ସମାଜବାଦୀ ଦଳରେ 1913 ମସିହାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀର ସମାଜବାଦୀ ଦଳରେ 1913 ମସିହାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଦୁସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1915 ମସିହାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଖରାପ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଦୁସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ। ବୁଝିଲା। ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ଲେଖାଲେଖିରେ ମନ ଦେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରିଡୋ ଡେଲ୍ ପୋପୋ ନାମକ ଏକ ସାମୟିକ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଖବରକାଗଜ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ରହିଛି, ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗ୍ରାମସ୍କିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଦେଖିନେ ଏଠି ଗ୍ରାମସ୍କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଫେସର ମେଟ୍କୋ ବାର୍ଟୋଲି ପାଖର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଟୁରିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହଣି ଓ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଟୁରିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସାର୍ଡିନିଆରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମୂଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଟୁରିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଏଣ୍ଟୋନିଓ ଲେଭ୍ରିଓଲା। ବୁଝିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୟାନ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ଗ୍ରାମସ୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଏଟା ଦେଖିନେବ। ତ ଗ୍ରାମସ୍କିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଏଟା କେତୋଟି ରହିଛି ଦେଖ। ପ୍ରି ପ୍ରିଜନ୍ ରାଇଟିଂ, ଦ ପ୍ରିଜନ୍ ନୋଟବୁକ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଜନ୍ ନୋଟବୁକ୍ସ, ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିଜନ୍, ଦ ସାଉଦର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଟା ସବୁ ରହିଅଛି। ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫିଲୋସଫିକାଲ ୱାର୍କ। ତ ଏଟା ଦେଖିନେବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିନେବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ଗ୍ରାମସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଏଟା। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ବୁଝିଲା।